Sanggamay ka pa? May mo nga sa imo mama kag papa kaday nagakadto para magpabulig. Pero subong, pamatsyag mo da hindi ka nila maintindihan. Sa tuod lang, gusto mo gid sila maistorya. Pero ano abi kung pamatsyag mo wala sila nagapamati? Pwede mo sila singgitan. Pero labi na gid nga hindi sila mamati sa imo. Kag ginapakita mo nga wala ka nagarespeto. Pwede man nga hindi mo sila pagbugnohon. Pero sulod sa Biblia, sa Hulubaton 15:22, mas mabudlayan kapag gid kung hindi ka magambalambal. Gani hindi gid ini makabulig. Mas maayo nga magulat ka sa gusto nga tion para maistorya sila. Pwede mo sila sulatan kung ano gid ang imo ginabatsyag, pero ipakita ang pagrespeto sa ila. Pero ano abi kung baliskad ang sitwasyon? Gusto ka istoryahon sang imong mga ginikanan, pero wala ka gana mag-istorya sa ila. Basi hindi maayo ang imo adlaw sa eskwelahan. Matuod gid man nga kung piliton ka nga mag-istorya kag wala kasing gana. Mahimo nga maglainay lang inyong buot kag hindi ka mo mangintindihanay. Pero mabudlayan ka na gid kung hindi ka mag-istorya sa ila. Kag mahimo pinsaron sang imong mga ginikanan nga may dako ka nga problema. O kung base, may ginatago ka. Gani sugdi ang pag-istoryanay pagi sa pagsugid sa ila sa mga butang nga nagapasadya o kung nagapalipay sa imo. Makapaganhagan ini o kung makadula pagani sang tensyon. Ang punto, gusto gid sang imo mga ginikanan nga buligan ka, kag kinahanglan mo ang ila bulig. Gani paminsara sing maayo ang imo ihambal, ipakita ang pagrespeto, kag kabiga ang imo mga ginikanan nga mga abyan, hindi mga kaaway. Kaysa tuod lang, kinahanglan mo ang ila bulig para matubang mo ang mga kabudlayan sa ulihi.